Alright guys, so let's continue our lesson. Mari kita lanjutkan materi kita. Hari ini kita ada di chapter ke-12 dan chapter ke-13 ya. Jadi nanti kita akan menyelesaikan listening, part B dan juga part C. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di listening nanti teman-teman akan dihadapkan dengan 50 pertanyaan yang terbagi menjadi 3 parts atau 3 bagian ya. Yaitu part A namanya short conversations, part B namanya long conversations, atau part C long talks gitu ya. Nah, setiap nomor nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menentukan apakah jawabannya A, B, C, atau D. Kalau 12 detik sudah lewat, ya sudah kita nggak bisa back, teman-teman. Gitu ya. Dan audionya hanya akan diputar satu kali, seperti itu. Makanya saya sarankan untuk latihan sering-sering untuk mempertajam kemampuan rekognisi ketika nanti teman-teman tes supaya lebih mudah ketika mendengarkan. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan lanjut ke listening yang bagian kedua. Listening bagian kedua ini nanti mulainya nomor 31, teman-teman. Dan hanya ada dua percakapan atau dua audio, gitu ya. Nah, cuman di audio ini nanti agak panjang. Jadi di audio nanti teman-teman akan mendengarkan dua orang, si A dan si B, cewek-cewek juga, teman-teman ya. Cuma nanti mereka saut-sautan. Jadi si A ngomong apa, dijawab sama si B, dijawab sama si A lagi, sama si B lagi dan sampai selesai. Like that, oke? Okay? Nah, nanti satu audio itu diikuti sekitar 3 pertanyaan sampai 5 pertanyaan. Jadi bisa 3, bisa 4, bisa 5. Normalnya 4, teman-teman. Tapi kadang juga 3, kadang 5, seperti itu. Jadi makanya sampai nomor berapanya ini nggak tentu atau nggak pasti gitu ya. Nah, tipsnya, sebelum teman-teman mendengarkan percakapannya nanti, teman-teman harus fokus dengan yang diucapkan oleh narator atau yang eh, pembuat soalnya lah gitu. Jadi yang ngobrol itu siapa? Kalau nggak gitu di kelas apa gitu ya, atau membahas apa. Jadi kayak settingnya itu biasanya disebutkan di awal, walaupun cuma sedikit gitu teman-teman. Nah, tujuannya setting itu nanti teman-teman akan bisa mengerucutkan kosakata atau vocab yang teman-teman dengar di dalam percakapan itu. Jadi tujuannya supaya memudahkan teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman menemukan kosakata yang nggak tahu artinya, lewatin saja teman-teman. Gitu ya. Yang lebih penting adalah cerita keseluruhan atau cerita apa namanya? Seluruh cerita lah gitu. Jadi takutnya kalau teman-teman nanti menemukan kata yang nggak tahu artinya jadi stuck di situ. Akhirnya sisa sisa ceritanya jadi ketinggalan atau apa namanya ya? Kita kayak ketinggalan cerita. Jadi nanti ketika menjawab soal juga nggak bisa seperti itu. Jadi kalau menemukan kosakata sulit, tidak perlu panik, jangan sampai stuck. Lanjutkan mendengarkan, pahami keseluruhan, gitu ya. Karena biasanya kata yang kita nggak tahu artinya itu bisa kita tebak artinya melalui keseluruhan atau keutuhan makna seperti itu atau konteks, gitu ya. Nah, teman-teman juga harus fokus dengan detail atau informasi-informasi kecil yang dibicarakan oleh kedua orang yang ngobrol, yang membuat conversation itu ya. Nah, detail di sini adalah 5W1H. Jadi kapan, di mana, siapa, bagaimana, berapa lama dan sebagainya. Gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin sebelum kita lanjut ke latihan soal buat teman-teman, adakah yang pengen ditanyakan dulu tentang listening ini? Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya, atau kita langsung saja ke latihan, teman-teman, supaya teman-teman nanti bisa merasakan dan menemukan kira-kira kendalanya di mana untuk ditanyakan. Gitu ya. Nah, seperti biasa, untuk chatnya saya batasi supaya teman-teman nanti hanya bisa mengirimkan ke saya jawabannya. Kemudian untuk suara saya mute dulu ya, supaya teman-teman bisa lebih fokus dan tidak ada suara bocor. Nah, untuk menjawab soal ini nanti di chat itu nanti bukan satu-satu, teman-teman. Jadi teman-teman kirim ketika 4 soal sudah terjawab. Jadi misalnya nih, teman-teman nomor 31 jawabannya katakanlah alfa, nomor 32 Bravo, nomor 33 Charlie, nomor 34 Delta. Itu baru di enter. Gitu ya, jangan kayak 31 alfa di enter, 32 Bravo di enter, jangan nanti karena ngelacaknya susah teman-teman karena banyak ya. Nah, jadi silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Silahkan teman-teman. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen as a man and woman discuss a haircut. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?
A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Number 33. What did Bob see on the floor? Number 34. What do people keep saying to Bob? Oke, itu tadi ya teman-teman. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim ke chat dulu, jangan takut salah. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban ACDC. Oke, ada juga BBDB. Ada juga ABDA, alright. Ada juga CCDC. Oke, kita cek bersama ya. Ada juga BADC. Oke, kita cek teman-teman. Kita dengarkan kembali dulu dengan skripnya supaya teman-teman bisa lebih mudah untuk memahami. Silakan teman-teman. Hi, Bob. Your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it? A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me. So you got your hair cut, but you didn't get the haircut that you wanted. This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Well, what did you say to the hairstylist? What could I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say, please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Well, at least your hair'll grow back soon. That's what everyone is saying to me. It'll grow back, it'll grow back. But it won't grow fast enough to make me happy. Maybe after you get used to it, you'll like it a bit more. Nah, itu tadi ya teman-teman. So, it's a conversation about a haircut. Jadi itu tadi adalah sebuah percakapan mengenai sebuah potongan rambut. Nah, tadi si cewek bilang, "Hi Bob, your hair looks nice. It's a bit shorter than usual, isn't it?" Halo Bob, rambutmu kelihatan nice, kelihatan baik, bagus gitu ya. Kayaknya agak sedikit pendekan daripada biasanya ya. Kemudian Bob menjawab, "A bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. When I look in the mirror, I don't even know who's looking back at me." Agak pendek kan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Ketika saya melihat ke cermin, saya bahkan tidak mengenal siapa yang melihat balik ke arahku. Nah, kemudian si cewek bilang, "So, you get your haircut, but you didn't get the haircut that you wanted." Kamu tuh ternyata potong rambut, tapi tidak mendapatkan potongan rambut yang kamu inginkan. Kemudian Bob menjelaskan, "This is not even close to the haircut that I wanted. I asked to have my hair trimmed just a little bit, and the hairstylist really went to town. When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it." Ini bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan. Nah, saya cuma meminta rambutnya itu dipangkas sedikit aja,
Dan hairstylistnya itu benar-benar, nah ini went to town nggak bisa diartikan kata per kata ya teman-teman. Ini adalah idiom teman-teman. Ya. Nah kalau kita cek di kamus, kalau kita cari arti dari idiom ini ya, kita cari kata town. Maaf teman-teman. Nah kalau kita cari kata town, kita cari yang hitam-hitam ya kalau teman-teman pengen. Nah ini teman-teman, jadi go to town ini adalah idiom. Jadi kalau teman-teman pengen ngecek yang ungkapan-ungkapan, nah itu adalah informal, artinya to do something in a very eager or through way. Jadi melakukan sesuatu dengan cara yang sangat bersemangat atau sangat teliti gitu ya. Nah, tapi itu tadi maksudnya bukan yang teliti, teman-teman. Artinya yang terlalu semangat atau kalau diartikan tuh lebih enak menggila atau lepas kendali. Jadi ini tuh bahkan tidak mendekati potongan rambut yang saya inginkan gitu ya. Saya cuma meminta rambut saya itu dipangkas sedikit saja. Dan eh, hairstylistnya itu benar-benar menggila gitu ya atau lepas kendali. Ketika saya melihat ke bawah ke arah lantai, ada banyak sekali tumpukan rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Nah, kemudian si cewek bilang, well, what did you say to the hairstylist? Terus apa yang kamu katakan ke hairstylistnya? Nah, terus si cowok bilang, what can I say? The hair was already cut off. I couldn't exactly say please put it back on, although that's exactly what I did want to say. Jadi, apa yang bisa saya katakan? Rambutnya udah dipotong. Saya nggak bisa bilang tolong kembalikan lagi. Meskipun itu yang saya pengen katakan. Nah, si cewek masih berusaha menghibur teman-teman. Dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Jadi setidaknya rambut kamu akan tumbuh segera, akan tumbuh lagi segera, gitu ya. Nah, kemudian si Bob masih kesal, dia bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, but it won't grow fast enough to make me happy. Itu yang orang-orang terus-menerus katakan padaku, itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Tapi itu tidak akan tumbuh cukup cepat untuk membuatku senang. Nah, kemudian si cewek bilang, maybe after you get used to it, you like it a bit more. Mungkin setelah kamu terbiasa dengan rambut barumu, kamu akan sedikit menyukainya. Nah, kita dengarkan soalnya ya, teman-teman, silakan. Number 31. What seems to be true about Bob's haircut? Nah, yang manakah di antara berikut ini yang mungkin benar mengenai rambutnya Bob? Nah, tadi si cewek kan bilang, teman-teman, "Hi Bob, your hair look nice." Jadi your hair looks nice gitu ya. Jadi rambutmu nampak bagus kalau nggak salah tadi gitu, teman-teman. Uh, it's a bit shorter than usual, isn't it? Kayaknya agak pendekan dari biasanya ya. Nah, terus Bob dia bilang, a bit shorter? I don't think so. It's a lot shorter. Agak pendekan? Saya rasa tidak demikian. Ini tuh jauh lebih pendek. Nah, jadi rambutnya si Bob itu pendek banget, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang alpha. The haircut is unusually short. Potongan rambutnya si Bob itu sangat tidak biasa pendek. Maksudnya sangat pendek gitu, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo kenapa salah? This is Bob's first haircut. Ini adalah potongan rambutnya Bob yang pertama. Nah, tadi tidak ada keterangan ini potongan rambut yang keberapa ya, teman-teman. Jadi yang Bravo nggak bisa. Kalau yang Bravo, Bob is not sure who gave the haircut. Bob tidak yakin siapa yang memotong rambutnya. Jadi tiba-tiba rambutnya jadi pendek aja. Bukan ya teman-teman, karena dia jelas-jelas pergi ke hairstylist. Jadi dia dengan sengaja memang pengen memotong rambutnya. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang Delta, Bob's hair still touches the floor. Rambutnya Bob itu masih menyentuh tanah, artinya panjang banget teman-teman. Nah bukan ya, karena jelas tadi si Bob bilang it's a lot shorter. Seperti itu. Ini tuh jauh lebih pendek seperti itu. Nah jadi jawabannya adalah yang alpha guys. Lanjut ke next number. Number 32. How does Bob seem to feel about his haircut? Nah, bagaimana yang dirasakan Bob tentang rambut barunya? Nah, Bob tadi nggak suka ya dengan rambut barunya, teman-teman. Makanya dia kesel tadi. Si cewek bahkan berusaha menghibur, Bob tetap ngekeh, dia nggak seneng gitu. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang Charlie. He dislikes it immensely. Dia tidak menyukainya dengan sangat. Seperti itu. Atau dia sangat tidak menyukainya lah, lebih enaknya gitu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 33. What did Bob see on the floor? Nah, apa yang Bob tadi lihat di lantai? Nah, Bob tadi bilang,
When I looked down at the floor, there were piles of hair, my hair, on the floor. I couldn't believe it. Nah, ketika saya melihat ke lantai, ada banyak sekali tumpukan rambut. Rambut-rambutku di lantai. Tak bisa aku percaya. Nah, berarti yang dilihat Bob di lantai itu adalah tumpukan rambutnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Piles of his hair. Tumpukan-tumpukan rambutnya. Oke, lanjut. Number 34. Number 34. What do people keep saying to Bob? Nah, apa yang orang-orang menerus katakan kepada Bob? Maksudnya untuk menghibur tadi, teman-teman. Sama kayak yang cewek tadi. Dia bilang, well, at least your hair grow back soon. Setidaknya rambutmu bakal tumbuh lagi. Nah, tapi Bob bilang, that's what everyone is saying to me. It will grow back, it will grow back. Nah, itu yang orang terus-menerus katakan padaku. Itu bakal tumbuh lagi, itu bakal tumbuh lagi. Nah, berarti pertanyaan apa yang orang-orang terus-menerus katakan, Bob? Jawabannya adalah yang tadi ya. It will grow back. Jadi itu akan tumbuh lagi, seperti itu. Oke, lanjut ke audio berikutnya. Silahkan jangan takut salah, dicoba dulu ya teman-teman. Cara menjawabnya sama. Nanti ketika teman-teman kirim jawaban ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan teman-teman. Questions 35 through 38. Listen to a conversation about a man's great-grandmother. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right. That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Number 38. What will the man probably do in the future? Oke, waktunya habis teman-teman. Silahkan jawabannya dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban BBAD, ada juga BDAB, ada juga BBAB, BBAC, BBCC, BBAD. Oke, kita cek bersama ya. Kita dengarkan kembali. Silahkan teman-teman. I talked to my great-grandmother on the phone this morning. Your great-grandmother? Do you talk with her often? I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman, and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she's so understanding and because she gives me good advice. What advice did she have for you today? She told me to be careful because a big storm is coming. She said that a big storm is coming? Is she a weather forecaster? Not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she's usually right.
That's not actually so funny. When people get older, the tissue around their joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops, and this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in her joints from the decreasing air pressure. Then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Nah, itu tadi ya, teman-teman. So that's a conversation about a man's great grandmother. Itu adalah sebuah percakapan tentang nenek buyutnya si cowok gitu ya. Nah, tadi si cowok bilang, I talked to my great grandmother on the phone this morning. Jadi, saya tadi ngobrol dengan nenek buyutku di telepon tadi pagi. Kemudian si cewek bertanya, your great grandmother, do you talk with her often? Nenek buyutmu, apakah kamu masih sering ngobrol sama beliau? Kemudian si cowok bilang, I try to call her at least once a week. She's a really wonderful woman and she's over 85 years old. I enjoy talking to her because she is so understanding and because she gives me good advice. Jadi, saya berusaha menelpon beliau setidaknya sekali dalam seminggu. Beliau merupakan seorang wanita yang sangat menakjubkan dan beliau sudah berumur lebih dari 85 tahun. Nah, saya suka ngobrol sama beliau karena beliau itu sangat nyambung atau perhatian gitu ya. Dan karena beliau selalu memberi saya nasihat yang baik. Kemudian si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Nasihat apa yang beliau berikan padamu hari ini tadi? Kemudian si cowok bilang, she told me to be careful because a big storm is coming. Beliau memberitahu supaya berhati-hati karena badai besar mau datang. Nah, kemudian si cewek bertanya lagi, she said that a big storm is coming. Is she a weather forecaster? Beliau berkata kalau badai besar mau datang. Apakah beliau seorang peramal cuaca? Nah, kemudian si cowok bilang, not exactly. She says that she can feel it in her bones when a storm is coming. I know it sounds funny, but when she feels it in her bones that a storm is coming, she is usually right. Sebenarnya bukan. Nah, beliau itu berkata beliau bisa merasakan di tulang-tulang beliau kapan badai itu mau datang. Atau ketika badai itu mau datang, maksudnya gitu ya. Nah, saya tahu memang kedengaran lucu atau aneh gitu, teman-teman. Tapi ketika beliau berkata mengatakannya di merasakannya di tulang-tulangnya kalau badai itu mau datang, beliau itu biasanya benar. Nah, kemudian si cewek mempunyai alasan atau penjelasan ilmiahnya ya. Di situ disebutkan, that's not actually so funny. When people get older, the tissue around the joints can become stiff and swollen. Just before a storm, the air pressure often drops. And this drop in air pressure can cause additional pressure and pain in swollen joints. So when your great-grandmother tells you she thinks a storm is coming, she probably has some aching in the joints from the decreasing air pressure. Jadi itu sebenarnya tidak aneh sama sekali. Ketika orang itu beranjak tua, jaringan di sekitar persendian mereka itu bisa menjadi tegang dan bengkak. Tepat sebelum badai, tekanan udara biasanya menurun. Dan penurunan dalam tekanan udara ini dapat mengakibatkan tekanan tambahan dan rasa sakit pada persendian yang bengkak. Nah, sehingga ketika nenek buyutmu memberitahumu kalau beliau itu merasakan sebuah badai mau datang, beliau mungkin merasakan rasa sakit gitu ya di persendiannya dari dari tekanan udara yang menurun. Nah, kemudian si cowok bilang, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu aku sebaiknya lebih memperhatikan atau lebih mendengarkan gitu ya, ramalan-ramalan cuaca dari nenek buyutku. Okay, let's listen to the question. Number 35. How often does the man usually talk to his great-grandmother? Nah, jadi seberapa sering si cowok itu biasanya menghubungi atau ngobrol dengan nenek buyutnya? Nah, tadi ketika ini sama kayak pertanyaannya si cewek yang pertama, teman-teman. Dia bilang, your great grandmother, do you talk with her often? Jadi gitu ya. Jadi nenek buyutmu, apakah kamu sering ngobrol sama beliau? Kemudian si cowok tadi menjawab, I try to call her at least once a week. Saya berusaha menelpon beliau sekali dalam seminggu. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang bravo, guys. Every week, setiap minggu. Bukan setiap hari minggu ya, tapi setiap minggu seperti itu. Kalau yang Charlie itu setiap hari minggu, teman-teman. Nah, kalau harinya tadi tidak disebutkan seperti itu.
Oke, lanjut ke nomor berikutnya, silahkan. Number 36. What did the man's great-grandmother tell him on the phone this morning? Nah, apa yang nenek buyutnya si cowok beritahukan kepada si cowok, maksudnya kepada cucunya beliau ya, di telepon tadi pagi. Jadi kepada si cowoknya tadi yang ngomong sama si cewek tadi, teman-teman. Nah, tadi dia bilang, ini sama kayak pertanyaannya si cewek juga, ketika si cewek bertanya, what advice did she have for you today? Jadi nasihat apa yang beliau berikan padamu tadi pagi atau hari ini tadi? Nah, kemudian si cowok menjawab, she told me to be careful because a big storm is coming. Jadi beliau memberitahu saya supaya hati-hati karena badai besar mau datang. Nah, jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang bravo ya. That a storm was coming. Bahwa sebuah badai mau datang, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 37. Where does the man's great-grandmother say that she feels a storm coming? Nah, jadi di mana nenek buyutnya si cowok itu berkata bahwa beliau itu merasakan badai mau datang. Nah, tadi disebutkan si cowok bahwa she can feel it with her bones. Jadi beliau bisa merasakannya di tulang-tulangnya. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alpha ya, in her bones. Seperti itu. So, the correct answer to this question is alpha. Next, teman-teman. Number 38. What will the man probably do in the future? Nah, what will the man probably do in the future? Apa yang si cowok kemungkinan akan lakukan di masa yang akan mendatang? Nah, ini merujuk kepada perkataannya si cowok setelah si cewek tadi menjelaskan alasan logis kenapa beliau bisa merasakan di tulang-tulangnya tadi, teman-teman. Nah, si cowok tadi menjawab, then I had better pay more attention to my great-grandmother's weather forecasts. Kalau gitu, saya sebaiknya lebih mendengarkan ramalan cuaca dari nenek buyut saya, gitu ya, dari nenek buyutku gitu. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta ya. Believe his great-grandmother's predictions about the weather. Jadi mempercayai ramalan atau prediksi-prediksi mengenai cuacanya nenek buyutku. Nenek buyutnya maksudnya seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Nah, itu tadi adalah listening part B. Ya, kalau di part B masih ada dua orang yang ngobrol agak panjang gitu, jadi saut-sautan. Nah, kalau di part C, kita lanjut ke part C ya, teman-teman. Di part C ini nanti teman-teman akan dihadapkan dengan tiga audio, tiga pembicaraan gitu ya. Yang mana di setiap pembicaraan nanti yang ngomong cuma satu orang, teman-teman. Jadi secara teknis itu lebih mudah. Oke, secara teknis ya. Kenapa? Karena yang ngomong satu orang, teman-teman tidak harus berperang, maksudnya untuk membedakan si A bagaimana, si B bagaimana, udah enggak. Jadi teman-teman fokus sama yang mendengarkan sama informasi yang disampaikan. Nah, cuman yang bikin lebih sulit di part C ini adalah vocab yang dipakai, teman-teman. Jadi di part C ini yang dibahas itu nanti biasanya adalah topik-topik akademik atau profesional lah seperti itu. Jadi yang ada hubungannya dengan perkuliahan, entah itu yang di kelas atau di luar kelas, kalau nggak gitu tentang pekerjaan seperti itu. Dan nanti ada tiga pembicaraan gitu ya oleh tiga orang seperti itu. Nah, nanti sama setiap pembicaraan akan diikuti oleh sekitar 3 sampai 5 pertanyaan. Umumnya 4, teman-teman. Tapi kadang ada yang 3, ada yang 5 juga seperti itu. Gitu ya. Nah, tipsnya itu tidak jauh beda dari part B. Oke, jadi secara teknis tadi kan sama ya. Secara teknis lebih mudah karena yang ngomong satu orang. Maksudnya secara teknis soalnya nanti ada 4. Nah, jadi teman-teman nanti tetap harus fokus dengan topik sama coverage. Jadi satu orang ini nanti sebelum dia menyampaikan apa yang dia sampaikan, pasti ada satu yang apa ya teman-teman, kayak naratornya. Jadi naratornya itu akan memberitahukan biasanya ya topik, kalau nggak gitu coverage-nya. Jadi yang ngomong itu siapa, kalau nggak gitu yang ngomong ini lagi di mana dan lain-lain. Itu untuk mengerucutkan vocab yang teman-teman akan hadapi seperti itu. Dan kalau teman-teman menemukan vocab yang nggak tahu artinya, lewatin saja. Yang lebih penting adalah keseluruhan konteks. Jadi informasi keseluruhan atau garis besar dari pembicaraannya. Gitu ya. Walaupun teman-teman juga harus fokus juga dengan detail atau garis kecil atau informasi-informasi di dalamnya. 5W1 entah kapan, di mana, bagaimana, mengapa, dan lain-lain. Kenapa? Karena itu biasanya ditanyakan teman-teman. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal. Jangan takut salah.
Sama nanti cara menjawabnya teman-teman enter jawabannya ketika 4 soal sudah terjawab. Silahkan dicoba dulu teman-teman. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Number 39. Where does this talk take place? Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Number 42. What does the tour guide recommend? Alright, thumbs up guys. Okay, let's check your answers. Oke, ada jawaban CDCA, ada juga CDAA, CDDA, ada C skip BD gitu ya. CDBD, alright, kita cek ya teman-teman. Oke, tapi mayoritas menjawab CDBA. Oke, sorry, CDCA maksudnya. Ada juga CDCC. Oke, kita cek bersama. Kita dengarkan kembali, silahkan teman-teman. Questions 39 through 42. Listen to a talk by a tour guide in the Everglades National Park. Today we're going to be taking a tram tour through part of the Everglades National Park. Quite probably we'll be seeing a number of crocodiles sunning themselves by the side of the water or poking their heads up through the water. Needless to say, we will not be getting off the tram at any time until we leave the area because of the danger posed by the crocodiles. By the way, you've probably heard of the expression crying crocodile tears. It is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Crocodiles always appear to have tears in their eyes, but they are not crying because of sadness or even pretended sadness. Instead, a crocodile uses its tear ducts to get rid of extra salt from its body. A crocodile does not sweat the same way that humans do and must get rid of extra salt through tears. So if you see a crying crocodile, do not think that it's feeling sad. It is basically sweating through its eyes. Look, over there on the right. There are 2 large crocodiles on the water's edge, right next to the fallen trees. You can get out your cameras and take pictures from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi, sebuah pembicaraan oleh seorang pemandu wisata atau tour guide di Taman Nasional Everglades. Tadi disebutkan hari ini kita akan melakukan perjalanan menggunakan tram
tram sendiri itu kendaraan yang jendelanya kebuka itu ya, teman-teman. Jadi supaya memang wisatawan maksud saya itu bisa lihat pemandangan kanan kiri seperti itu. Melalui daerah Taman Nasional Everglades atau melewati Taman Nasional Everglades maksudnya gitu ya. Nah, cukup mungkin, maksudnya sangat kemungkinan besar gitu, kita akan melihat sejumlah buaya yang sedang menjemur diri di bawah matahari di tepi air atau menjulurkan kepala mereka dari dalam air. Nah, tentunya atau tidak perlu disebutkan gitu ya, atau jelasnya, kita tidak akan meninggalkan tram atau turun dari tram kapanpun hingga kita meninggalkan area itu, karena bahaya yang bisa saja disebabkan oleh para buayanya. Nah, ngomong-ngomong, kalian mungkin pernah mendengarkan ungkapan menangis mengeluarkan air mata buaya. Nah, sudah biasa atau sudah umum gitu ya untuk mengatakan bahwa seseorang itu sedang menangis mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, buaya itu selalu nampak memiliki air mata di mata mereka, tapi mereka itu tidak sedang menangis karena kesedihan atau bahkan kesedihan yang dibuat-buat. Namun, seekor buaya itu menggunakan selaput air matanya untuk menyingkirkan kadar garam yang berlebihan dari tubuhnya. Seekor buaya tidak berkeringat, sama halnya seperti manusia, dan tetap harus menyingkirkan atau membuang kadar garam yang berlebihan melalui air matanya. Jadi, jika kalian melihat seekor buaya sedang menangis, jangan mengira kalau buaya itu lagi sedih. Dia sebenarnya lagi berkeringat melalui matanya. Coba lihat di sebelah sana, ada di sebelah kanan maksudnya ya, maaf. Ada dua buaya besar di tepian air, tepat di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang itu. Nah, kalian boleh mengeluarkan kamera kalian dan mengambil gambar dari sini di atas tram. Tapi tidak, kalian tidak boleh turun dari tram untuk mendekat seperti itu. Oke, kita dengarkan soal-soalnya. Number 39. Where does this talk take place? Nah, di mana pembicaraan ini tadi terjadi? Nah, jelas tadi itu pemandu wisata lagi di atas tram dan teman-teman, dan berbincang dengan turis gitu ya. Pendengarnya itu adalah turisnya atau para pengunjungnya. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie ya, on a tram. Jadi tour guide-nya tadi itu berada di tram. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Number 40. What does the expression crying crocodile tears mean when it is used to describe humans? Nah, apa yang ungkapan mengeluarkan air mata buaya maksud ketika digunakan untuk mendeskripsikan manusia? Nah, tadi disebutkan, it is common to say that someone is crying crocodile tears when he or she is pretending to be sad or full of regret. Jadi, umum bagi kita mengatakan seseorang itu mengeluarkan air mata buaya ketika dia lagi pura-pura sedih atau pura-pura menyesal. Nah, berarti jawaban yang tepat yang delta ya. It means they are pretending to be sad. Maksudnya mereka itu lagi pura-pura sedih. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Number 41. Why do crocodiles have tears in their eyes? Nah, kenapa buaya itu memiliki air mata di mata mereka? Nah, tadi dijelaskan ya, kalau yang buaya, bukan yang manusia ya, teman-teman. Kalau yang buaya memiliki air mata di mata mereka itu untuk berkeringat. Jadi kalau mereka berkeringat atau menyingkirkan kadar garam yang berlebihan itu nggak dari kulit, tapi dari mata gitu ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie, guys. They are getting rid of salt. Mereka menyingkirkan garam. Maksudnya garam di sini keringat ya, teman-teman, bukan garam dapur. Lanjut ke nomor berikutnya, silakan. Number 42. What does the tour guide recommend? Nah, apa yang pemandu wisatanya itu nyatakan atau rekomendasikan maksud saya. Jadi pemandu wisatanya tadi di akhir itu kan setelah melihat ada buaya tadi, look over there on the right tadi ya. Coba lihat di sana di sebelah kanan ada dua buaya yang sedang di tepian air. Sorry, tadi sedang apa saya lupa. Di tepian air itu di sebelahnya pohon-pohon yang tumbang. Nah, terus dia bilang, you can get out your cameras and take picture from here on the tram, but no, you cannot get off the tram to get any closer. Kalian silahkan mengambil gambar dari sini di atas tram, tapi jangan turun, apalagi mendekat, seperti itu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah yang direkomendasikan. Berarti yang memfoto tadi ya,
Jadi jawabannya yang alfa, teman-teman. Taking photographs, seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nah, ke audio berikutnya sama cara mengerjakannya mau nanti teman-teman kirimkan ketika 4 soal sudah terjawab baru di enter, gitu ya. Silahkan jangan takut salah, dicoba dulu, teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts. The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Number 46. What does the professor remind the students about? Thumbs up, guys. Please attach your answers on the chat box. Alright, dan saya lihat teman-teman menjawab CBDB, ada juga ABBD, CBBA, ABBB, CBAA, CBBA, CBDB, ABCA, CBAA, CBCB, ABBA, banyak ya teman-teman. Mari kita cek bersama, kita dengarkan dulu dengan skripnya supaya mudah untuk kita bahas. Silahkan teman-teman. Questions 43 through 46. Listen to the following lecture by a university professor. Please take your seats now because I would like to begin today's lecture. Today, we will be discussing one of the more elegant and distinct forms of 19th century transportation, the clipper ship. Clipper ships of the 19th century were the graceful, multi-sailed, ocean-going vessels that were designed for maximum speed. They were given the name clipper ship in reference to the fact that they clipped along at such a fast rate of speed. Clipper ships were constructed with a large number of sails in order to maximize their speed. They often had 6 to 8 sails on each of the masts, and ships commonly had 3 and perhaps 4 masts.
The speeds that they achieved were unbelievably fast for the era. Clipper ships could, for example, accomplish the amazing feat of traveling from New York to San Francisco in less than 100 days. Clipper ships first came into use in the United States in the 1840s. They were originally intended to make the trip from New York around the tip of South America and on to China in order to transport tea to the United States. Once gold was discovered in California in 1848, clipper ships were immediately put into use to carry large numbers of gold prospectors and large amounts of mining supplies from the East Coast to California. With the success of the American clipper ships, the British began their own fleet of clipper ships to transport goods from the far reaches of the British Empire. That's all for today's class. Don't forget that there's a written assignment due on Friday. Nah, itu tadi ya, teman-teman. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan mengenai oleh seorang profesor universitas. Tadi disebutkan, please take your seats now because I'd like to begin today's lecture. Jadi silakan duduk karena saya ingin memulai kuliah hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas salah satu dari bentuk-bentuk transportasi abad ke-19 yang berbeda dan lebih elegan. Namanya adalah clipper ship. Nah, clipper ships dari abad ke-19 merupakan kapal-kapal pengarung lautan yang memiliki banyak layar yang besar yang didesain untuk kecepatan penuh. Nah, clipper ship itu mereka diberi nama clipper ship karena fakta bahwa mereka itu clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, tadi kan clip along ditanyakan ya, teman-teman. Ini yang saya maksud, misalkan kita nggak tahu artinya, lewatin aja. Tapi teman-teman ingat, dia disebutkan ketika kalimat ini atau si pembicara itu menyebutkan seberapa cepat kapal tersebut. Gitu ya. Jadi, dia itu bisa clip along pada kecepatan yang sangat tinggi. Nah, clipper ship itu dibuat dengan sejumlah layar untuk memaksimalkan kecepatan mereka. Mereka seringkali memiliki 6 hingga 8 layar pada setiap tiang kapalnya. Dan kapal-kapal pada waktu itu umumnya memiliki 3 dan mungkin 4 tiang kapal. Kecepatan yang mereka bisa capai itu sangatlah cepat untuk eranya. Nah, clipper ship itu bisa contohnya menyelesaikan tugas menakjubkan untuk melakukan perjalanan gitu ya dari New York menuju San Francisco dalam kurang dari 100 hari. Nah, clipper ship pertama kali digunakan di Amerika Serikat di tahun 1840-an. Mereka awalnya dimaksudkan untuk melakukan perjalanan dari New York mengelilingi ujung Amerika Selatan dan lanjut menuju Cina dan untuk membawa, langsung untuk membawa atau mengirim teh menuju Amerika Serikat. Jadi maksudnya untuk ngambil teh dari Cina untuk dibawa ke Amerika Serikat, teman-teman. Nah, ketika emas ditemukan di California di tahun 1848, jadi cuma 8 tahun ya, teman-teman. Nah, clipper ship itu segera dialihfungsikan untuk mengangkut sejumlah besar pencari emas dan sejumlah besar persediaan tambang dari pantai timur menuju California. Nah, dengan keberhasilan kapal clipper ship-nya Amerika, Inggris itu mulai armada clipper ship mereka sendiri untuk mengangkut barang-barang dagangan dari tempat-tempat yang jauh dari kerajaan British Raya. Nah, itu saja untuk kelas hari ini. Jangan lupa bahwa ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Kita dengarkan soal-soalnya sambil kita bahas ya, teman-teman. Silakan. Number 43. In which course would this lecture most probably be given? Nah, di mata kuliah apa kemungkinan pembicaraan tadi itu diberikan atau disampaikan, teman-teman? Nah, tadi ngomongin tentang clipper ship atau kapal di Amerika Serikat abad ke-19. Gitu ya. Nah, berarti ini ngomongin tentang sejarah Amerika Serikat. Karena yang alpha nggak mungkin. Water sports itu olahraga air, teman-teman. Sedangkan kapalnya tadi nggak ada hubungan sama olahraga. Itu tadi dipakai untuk mengirim orang dan barang gitu ya. Yang pertama dipakai untuk ngirim teh. Yang kedua dipakai untuk ngirim pencari emas dan penambang emas maksud saya dan juga persediaannya. Seperti itu.
Nah, jadi bukan yang alfa. Kalau yang Bravo fisik itu fisika. Nggak nyambung ya, nggak ada hubungannya. Kalau yang Delta psychology itu ya psikologi gitu teman-teman. Sama, nggak ada hubungannya. Masa psikologi ngomongin kapal kan nggak nyambung teman-teman. Nah, jadi jawabannya yang Charlie. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Number 44. What is the most likely meaning of the expression to clip along? Nah, apa yang kemungkinan apa maksud yang paling mendekati gitu ya dari ungkapan to clip along? Makna yang paling mendekati dengan to clip along. Nah, misalkan teman-teman tidak mengerti misalnya ya arti kata clip along, itu teman-teman ingat tadi disebutkan di mana. Nah, clip along tadi itu disebutkan karena si pembicara tadi ingin menjelaskan kenapa dinamai clipper shape. Nah, karena dia bisa clip along at such fast rate of speed tadi teman-teman. Jadi clip along itu intinya diumbar-umbar atau disebut-sebutkan ketika si pembicara tadi itu menyebutkan seberapa cepat gitu ya kapal tersebut. Nah, kalau teman-teman cari pilihan A, B, C, D yang ada kata cepatnya itu cuma satu. Jawabannya yang Bravo, teman-teman. To move fast. Jadi kapal itu bisa to move fast atau melaju cepat seperti itu. Jadi jawabannya yang Bravo ya. Lanjut ke nomor berikutnya. Along. Number 45. What were clipper ships first used for in the United States? Nah, penggunaan pertamanya clipper ship di Amerika Serikat itu untuk apa, teman-teman? Nah, lebih tepatnya di tahun 1840-an tadi. Kan ada dua ya yang disebutkan. Yang pertama adalah di awal maksudnya di awal tahun 1840-an itu clipper ship ditujukan untuk melakukan perjalanan dari New York menuju Amerika Selatan tadi ya, terusan lanjut ke Cina untuk mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha. Bring tea from China atau mengangkut teh dari Cina. Gitu ya. Kalau yang Bravo hati-hati teman-teman. Yang Bravo itu berbunyi to transport gold to California. Untuk mengangkut emas ke California. Padahal emasnya itu ditemukan di California tadi teman-teman. Jadi di tahun 1848 emas itu ditemukan di California. Kemudian clipper ship dialihfungsikan yang awalnya mengangkut teh dari Cina ke Amerika Serikat dialihfungsikan untuk mengangkut penambang emas dari pantai timur menuju California itu tadi seperti itu. Jadi yang Bravo ini salah ya walaupun ada kata transportnya, ada kata goldnya, ada California tapi secara cerita itu beda. Jadi nggak bisa teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Number 46. What does the professor remind the students about? Nah, apa yang profesor ingatkan kepada para mahasiswanya tadi, teman-teman? Nah, di akhir ya, maksudnya setelah profesornya tadi menjelaskan clipper ship, di akhir tadi dia bilang, don't forget that there is a written assignment due on Friday. Jadi, jangan lupa kalau ada tugas tertulis yang paling lambat dikumpulkan hari Jumat. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, teman-teman. Some written homework. Jadi suatu PR atau tugas tertulis gitu ya. Hati-hati dengan yang Bravo. Yang Bravo itu berbunyi kuis. Sedangkan di hari Jumat itu bukan kuis ya, teman-teman. Jumat itu disebutkan sebagai hari terakhir pengumpulan tugas tertulis tersebut. Oke, jadi bukan kuis tapi tugas atau PR tertulis seperti itu. Jadi yang Bravo salahnya di kata kuisnya. Oke, lanjut lagi ke audio terakhir, teman-teman. Dicoba dulu jangan takut salah. Silakan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance,
if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Number 50. When should the actors arrive at the theater? Oke, adik download, silahkan jawabannya dikirim di chat. Dan saya lihat teman-teman menjawab ACDC, ABC, ACDC, ACBC, BACC, BCDC, oke, DBDC. Alright, kita cek teman-teman. Ada juga ACBC. Oke, kita dengarkan kembali ya, silahkan. Questions 47 through 50. Listen to the following talk by a drama coach to a group of actors. I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance, and I want you to understand that this is quite a natural feeling. You are going to be on stage in front of a lot of people tonight, and it's normal to be experiencing some nerves. I would like to help you to understand these feelings and not let them interfere with your performance. What you are experiencing is called stage fright. Stage fright is the fear that develops before you give a performance in front of an audience. Stage fright is not experienced just by actors and actresses. It can also be experienced by musicians, athletes, teachers, anyone who performs in front of a group of people. It occurs before a performance when a performer is concerned about looking foolish in front of others. Just before tonight's performance, if you're feeling a bit tense, if your knees are shaking, if your stomach has butterflies in it, and if you are thinking about how bad your performance could be, then you have a major case of stage fright. To control stage fright, you can work to control both the physical reactions and the negative thoughts. To combat the physical reactions, you can try techniques such as deep breathing, muscle relaxation, or even just laughing to relieve some of the pressure. To combat the negative thoughts, you should force yourself to focus on what you have to do, rather than on what other people are going to think. That's all I have to say for now. I'll see you back here at 6 o'clock, because the performance starts at 8 o'clock. Just remember that if you begin to feel at all nervous, try some deep breathing to relax, and focus your thoughts on the performance that you are about to give. See you this evening. So that's a talk
by a drama coach to a group of actors. Jadi itu adalah sebuah pembicaraan gitu ya oleh seorang pelatih drama kepada sekelompok aktor-aktor atau pemainnya atau peraganya gitu. Nah, tadi disebutkan, I know that some of you are feeling more than a little nervous about tonight's performance. And I want you to understand that this is quite a natural feeling. Saya tahu bahwa beberapa dari kalian sedang merasakan lebih dari sekedar nervous atau gugup gitu ya tentang pertunjukan nanti malam. Dan saya ingin kalian memahami bahwa ini tuh merupakan perasaan yang wajar. Nah, kalian akan berada di panggung di depan banyak orang malam ini dan normal atau natural gitu ya, wajar gitu untuk mengalami ketegangan-ketegangan tersebut. Nah, saya ingin membantu kalian memahami yang sedang kalian rasakan dan tidak akan membiarkan hal tersebut mengganggu pertunjukan kalian. Nah, apa yang kalian sedang alami itu disebut dengan demam panggung. Demam panggung itu demam panggung itu merupakan rasa takut yang muncul sebelum kalian memberikan sebuah pertunjukan di depan audiens. Demam panggung itu tidak dialami hanya oleh para aktor dan aktris. Demam panggung juga dialami oleh musisi, atlet, guru, siapapun yang tampil di depan banyak orang. Demam panggung itu terjadi sebelum sebuah pertunjukan ketika seorang performer itu khawatir akan terlihat konyol di depan banyak orang. Nah, tepat sebelum pertunjukan nanti malam, jika kalian sedang merasakan tegang atau tense itu ya agak tegang gitu ya teman-teman. Jika lutut kalian itu gemetaran, jika perut kalian memiliki, maksudnya ada kupu-kupunya, maksudnya nggak nyaman gitu teman-teman atau grogi lah gitu ya. Dan jika kalian berpikir keras seberapa buruk pertunjukan nantinya, disitulah kalian mengalami tanda apa ya? Disitulah itulah yang menandakan bahwa kalian mengalami demam panggung. Nah, untuk mengendalikan demam panggung, kalian bisa berusaha mengendalikan entah itu reaksi fisiknya dan juga pikiran-pikiran negatifnya. Untuk mengendalikan reaksi fisik, kalian bisa mencoba beberapa teknik seperti misalnya tarik nafas yang dalam, regangkan otot, atau bahkan hanya ketawa ketiwi untuk mengeluarkan tekanan-tekanannya. Nah, untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk berfokus pada apa yang kalian harus lakukan daripada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Itu saja yang saya harus katakan saat ini. Saya akan menemui kalian lagi di sini jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Nah, ingat-ingat saja jika kalian mulai merasakan ketegangan apapun, cobalah menarik nafas yang dalam untuk rileks atau santai gitu ya. Dan fokuskan pikiran kalian pada pertunjukan yang kalian akan berikan. Sampai jumpa nanti malam. Nah, itu tadi teman-teman. Mari kita cek untuk soalnya. Silahkan. Number 47. Who would probably not experience stage fright in their work? Nah, kira-kira siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung dalam pekerjaan mereka? Nah, tadi kan demam panggung itu bisa dialami siapa saja yang tampil di depan banyak orang ya. Selain aktor sama aktris tadi ada atlet, ada musisi sama guru. Intinya siapapun yang tampil di depan banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang kemungkinan tidak mengalami demam panggung di pekerjaan mereka? Berarti yang nggak tampil di depan banyak orang, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, writers. Seperti itu. Jadi penulis gitu. Karena penulis kalau mau kerja nggak perlu dilihat orang. Lanjut ke number 48. Number 48. What physical reaction might someone who is experiencing stage fright commonly have? Nah, reaksi fisik apa yang mungkin orang yang sedang mengalami demam panggung miliki? Nah, reaksi fisik tadi ada beberapa ya, teman-teman. Yang pertama kalau misalkan gugup. Oke, kalau tense, a little bit tense tadi. If you feel a little bit tense. Kemudian yang kedua tadi adalah if your knees are shaking, jika lutut kalian gemeteran. Kemudian berikutnya tadi, kalau perut kalian kayak ada kupu-kupunya, maksudnya grogi tadi, teman-teman. Oke, dan yang terakhir berpikir keras seberapa buruk pertunjukannya nanti. Nah, di pilihan A, B, C, D yang ada adalah yang Charlie, guys. He or she would have shaken it. Jadi dia itu akan mendapatkan atau merasakan lututnya itu gemeteran. Itu ya. Kalau yang alfa dia akan melihat kupu-kupu. Nah, kupu-kupu tadi itu bukan dilihat, teman-teman. Jadi kayak perumpamaan gitu. Perut kalian tuh kayak ada kupu-kupunya, itu maksudnya nggak nyaman, kayak gatal tapi nggak bisa digaruk gitu kan di dalam gitu.
Nah, itu maksudnya kayak gugup atau grogi seperti itu. Jadi bukan melihat kupu-kupu, tapi perutnya kayak ada kupu-kupunya. Jadi alpha bukan. Kalau yang Bravo, he or she would break a leg. Dia akan mematahkan satu kakinya. Bukan ya, teman-teman, itu terlalu ekstrim. Apalagi nggak break a leg itu juga punya sinonim, artinya good luck gitu ya, teman-teman. Kalau kita hanya bilangnya break a leg. Tapi kalau dalam kalimat gini ya diartikan langsung mematahkan satu kakinya. Tadi tidak ada tentang mematahkan kaki, teman-teman. Jadi Bravo bukan. Kalau yang Delta, dia akan berhenti bernafas. Meninggal dunia ya. Jadi kayak terlalu ekstrim yang Bravo sama yang Delta bukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Lanjut number 49, silakan. Number 49. How can someone combat the negative thoughts associated with stage fright? Nah, jadi bagaimana seseorang bisa melawan pikiran-pikiran negatif yang berhubungan dengan demam panggung? Nah, kalau yang untuk melawan pikiran negatif tadi caranya cuma satu, gitu ya. To combat the negative things, you should force yourself to focus on what you have to do rather than what other people are going to think. Tadi seperti itu kurang lebih. Jadi, untuk melawan pikiran negatifnya, kalian harus memaksa diri kalian untuk fokus pada apa yang kalian harus lakukan, bukan pada apa yang nanti orang-orang akan pikirkan. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang Delta ya. By focusing on what they need to do. Dengan berfokus pada apa yang mereka perlu lakukan. Seperti itu. Oke, lanjut teman-teman. Number 50. When should the actors arrive at the theater? Jadi kapan para aktornya tadi harus tiba di teater? Nah, jadi si coachnya tadi atau pelatihnya tadi yang ngomong tadi ya itu bilang, I'll see you back here at 6 o'clock. Because the performance starts at 8. Jadi saya akan menemui kalian lagi jam 6 karena pertunjukannya mulai jam 8. Jadi mungkin gladi bersih dulu atau gimana gitu ya. Nah, intinya mereka harus tiba di teater berarti maksimal atau paling telat jam 6. Jadi jawabannya yang Charlie ya, teman-teman. At 6 o'clock. Seperti itu. Nah, kurang lebih begitu untuk listening part B dan juga part C ya, teman-teman. Saya harap banyak-banyak latihan. Tapi tenang aja, ketika teman-teman sudah merasa mudah untuk di part A atau di bagian pertama yang cukup mudah itu ya, teman-teman. Nanti ketika teman-teman belajar part B sama part C itu akan ngikut. Jadi akan mudah juga. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan boleh di-unmute, nggak apa-apa. Alright. Sudah selesai saya absen. Silahkan, mungkin ada pertanyaan teman-teman. Kayaknya nggak ada ya. Oke deh, atau nanti kalau teman-teman latihan menemukan kesulitan, japri aja ya. Nanti saya bantu lewat japri. Thank you so much for today, guys. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time, everyone.